জানি না আপনারা কেন সাপোর্ট করেন না, হয়তো আমরা খারাপ কাজ করছি বলে আপনারা ভিডিও শেয়ার করেন না, আমাদের ফলো করেন না। মনে রাখবেন, এক একটা ফলো, এক একটা শেয়ার এই মানুষগুলোর মুখে খাবার তুলে দিতে সাহায্য করে। कुमार चौधरी। हाँ पचानंद चौधरी बाल बलंतारी है। घर कहाँ है आपका? घर खत्म हो गया मेरा, बोलिए ना, घर कहाँ है? यही है लेकिन उत्तरी ध्रुव में। देखो जैसे हम प्रसाद आपका जगह का नाम क्या है? जगह का नाम क्या है? श्रीगढ़ सुल्तानगढ़। हाँ? श्रीगढ़ सुल्तानगढ़ डिस्ट्रिक्ट क्या है? डिस्ट्रिक्ट साता भारत। ये बोलो। साता भारत। और सुनिए, आपका घर में कौन कौन है? घर का बात न है, घर में आपका घर में कौन कौन माँ बाबा है? सबको है। तो नाम क्या है? माँ का नाम क्या है? अभी तो श्राद्ध पूर्णिमा साधना में। साधना में फुटबॉल बोले। अब सुनिए ना, पिताजी का नाम क्या है? बाबा का नाम क्या है? बाबा का नाम गौरी शंकराचार्य। गणेश शंकराचार्य। बहन का नाम क्या है? ई रिक्शा का मालिक है। ठीक है, फुटबॉल बोलिए। देखो दिया हुआ ना ई रिक्शा बिग बबूल। যা কিছু বললো জানি না ঠিক বললো না ভুল বললো, আর আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন দাদা কি ঠিকানা ঠিক বললো। जय महाकाल बोल बम। भारत माता की जय बोलो। हर हर अल्लाह अब सब खत्म हो गया गुरु, हमें कल्ला बनाए थे खत्म सब बोल बम। শিলিগুড়ি শহরের আশেপাশে আমরা অসহায়, গৃহহীন, হারিয়ে যাওয়া মানুষের সেবার কাজ করে থাকি। আর আমাদের এই ছোট ছোট কাজগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমাদের সাপোর্ট করবেন, ভিডিওটি শেয়ার করবেন। আর আপনারা চাইলে এই মানুষগুলোর একবেলা খাবারের দায়িত্ব, একটি নতুন পোশাকের দায়িত্ব নিতে পারেন। দায়িত্ব নিতে না পারলে আমি অনুরোধ করব ভিডিওটিকে শেয়ার করবেন, যেন সেই মহান ব্যক্তির কাছে পৌঁছায় যিনি এই অসহায় না খেয়ে থাকা মানুষগুলোর দায়িত্ব নিতে পারবেন। एक अनपढ़ जाहिल गवार है बस। आज वो चौरा का हर 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 अच्छा से बैठो।